हालेलुया। प्रभु को नामर धन्यवाद हो। प्रभु सुंदर समय देइछन्ते तांको बाकी किछि शिक्षा करबा माय एलिबंते प्रभु को धन्यवाद देवा सहित तांकर सती कन्या स्वरूप मंडली प्रिय लोक माननकु एतबळे मु प्रेम नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 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 आसो मिसी कयो बोलो यीशु महाराज की जय। बोलो यीशु महाराज की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु गोर पांतु जो शास्त्रांश आमे ध्यान करिछु आ एहा ताहांक मुखन श्रुत वाक्य अटे। जगतरे विचार उतारे गोटे स्थान आमनकु दत्त हेबो आ जो स्थान रे आम्हे माने ताहांकर गुणानुवाद करिबु से स्थान किपरि हेबो ताहार व्याख्या बा वर्णना आमे एठी देखुछु। आपण माने आउ थरे मो सहित खोलु से प्रकाशित वाक्य तार 22 अध्याय आज 1 पदरु 5 पद पर्यंत आमे पाठ करिबा ताकु शिक्षा करिबा बुझिबा। तबे प्रथम पदटिकु टिके आमे पुनर्बार पाठ करिबा। परे से मते जीवनदायक जलर गोटे नदी देखाइले ताहा स्फटिक सदृश उज्ज्वल पुनि ईश्वर ओ मेष शाबकଙ୍କ सिंहासनରୁ निर्गत होई नगरର पथ मध्य देई प्रवाहित हेउछि। एठी लेखा जाय परमेश्वर गोटे दर्शन दौଛନ୍ତି जोहनକୁ आ से देखुଛନ୍ତି जे गोटे जीवनदायक जलर नदी अछि ताहा नगरी मध्य देई अर्थात नूतन जेरुसालेम मध्यरु बाहरु अछि आ तार उभय पार्श्व रे वर्ष जाक फल फळुथिबा वृक्ष रहि अछि। ताको मिसी कहबा वर्ष जाकर फल। अच्छा आपण माने वर्ष जाकर फल देखुଛନ୍ତି ना एबे ऋतुकालीन सीजनल फ्रूट्स देखुଛନ୍ତି। परमेश्वर जेतबे सृष्टि कले से समय रे कोन ऋतुकालीन फल थिला ना वर्ष जाक फल फळुथिला। अच्छा प्रति मास रे फल बाहरुथिला ना एंति वर्ष को थरे 6 मास को थरे केमति बाहरुथिबो। वर्ष को थरे बाहरुथिबो दिथर बाहरुथिबो ना वर्ष जाक बाहरुथिबो। एटी लेखा जाय जेतबे आमे देखु मेष शाबकଙ୍କ सिंहासनରୁ निर्गत होई नगरର पथ मध्य देई प्रवाहित होई अछि सेही नदीर उभय पार्श्वरे 12 थर फलदायक जीवन वृक्ष अछि। केते थर 12 थर 12 मास जाक पाई 12 थर से फल देबा पाई गछ प्रस्तुत अछि। प्रेज द लॉर्ड। अर्थात जो भूमि आजि शापग्रस्त हेछि ताको आउ थरे परमेश्वर आशीर्वाद युक्त करिवे तो द्वारा से वर्ष जाक फल फळिबो। ठीक है सृष्टि रो विवरणी को आमे जदि चिंता करिबा तबे गछ केबे फल फळिबो। केते नंबर डे रे आमे देखुछे फल फळिबा तृतीय दिन रे। अच्छा चलंतु मु आपन सहाय्य करिबि। प्रथम दिन रे कोन थियरी हला आज्ञा पढ़ंतु 1 अध्याय 5 पद। पुनि परमेश्वर द्वितीय नाम दिवस ओ अंधकार नाम रात्रि देले को संध्या ओ प्रातः काल होई प्रथम दिवस हैला। प्रथम दिन रे आमे देखुछु दीप्ति को का देखुछु चांद मिसी कहबा दीप्ति आ थरे को दीप्ति। तो प्रथम दिन रे फर्स्ट डे रे आमे आलोक को देखुछु आ आजि जो अंश आमे पाठ करे सेठी मध्य से दीप्तिर कथा अछि प्रदीपर कथा अछि जहा कि आ केबे मध्य लिभिबो नाही कारण एथि पाई ना चंद्र ना सूर्यर आवश्यकता अछि। तबे सूर्य आ चंद्र केबे तयारी हेले केते नंबर दिन रे फर्स्ट डे रे ना फोर्थ डे सूर्य आ चंद्र चल चतुर्थ दिवस विषय डी पढो 17 18 ओ पृथ्वी दीप्ति देबा पाई ओ दिवा ओ रात्रि ऊपर कर्तृत्व करबा पाई आ दीप्ति की अंधकारରୁ पृथक करबा पाई परमेश्वर आकाश मंडल रे से ज्योतिर्गुण स्थापन कले आ परमेश्वर ए समस्त उत्तम देखिले। केते नंबर दिन रहा चतुर्थ दिन। अच्छा फर्स्ट डे रे दीप्ति देखिले सेकंड डे रे कोन हला
7 ଏବଂ 8 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ଏହି ରୂପେ ପରମେଶ୍ୱର ଶୂନ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରି ଶୂନ୍ୟର ଉଦତ୍ତ ଜଳରୁ ଶୂନ୍ୟର ଅଧସ୍ଥ ଜଳକୁ ଭିନ୍ନ କଲେ, ତହିଁରେ ସେହି ରୂପ ହେଲା। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ଶୂନ୍ୟର ନାମ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଦେଲେ। ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ପ୍ରାତଃକାଳ ହୋଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ ହେଲା। ଏତେ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲରେ ପଢାଇଛି ଯେଠି ଆକାଶ ଅଛି ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଚ୍ଛା ଥାର୍ଡ ଡେ ରେ କଣ ହେଲା? ଭୂମି ହେଲା ଆଉ ଗଛ ହେଲା, ଫଳ ଫଳେଇଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ କେବେ ହେଲା? ମାନେ ବିନା ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ବି କଣ ହେଇଛି? ଗଛ ହେଇଛି, ଫଳ ଫଳେଇଛି। ଆମେ ତ ଏ ଆଶା କରୁଛୁ ନା ଗଛ ଫଳ, ଗଛ କାହା ଉପରେ ଆଶା କରୁଛି? ପଦ୍ମ କାହାର ମୁଖକୁ ଚାହିଁକି ଥାଉଛି? କଇଁ କାହାର ମୁଖକୁ ଚାହିଁକି ଥାଉଛି? ଚନ୍ଦ୍ର। ଓକେ, ତ ଏଠି ଆମେ କହୁଛୁ ଗଛ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କାହାକୁ? ଚନ୍ଦ୍ରକୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଗଲା ଏଟା ତ ଥାର୍ଡ ଡେ ରେ ହେଇଯାଇଛି। ଫଳ ତ ଥାର୍ଡ ଡେ ରେ ହେଇଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଚ୍ଛା, ଫିଫ୍ଥ ଡେ ରେ କଣ ହେଇଛି? ପଢନ୍ତୁ 22 ପଦ। ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି କହିଲେ, ପ୍ରଜାବର୍ଗ ଓ ବହୁବଂଶ ହୋଇ ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର, ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ପକ୍ଷୀଗଣ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ହେଉନ୍ତୁ। ମାଛ ଆଉ ପକ୍ଷୀ କେତେ ନମ୍ବର ଦିନରେ ହେଉଛନ୍ତି? ଫିଫ୍ଥ ଡେ ରେ ହେଉଛନ୍ତି। ସିକ୍ସଥ ଡେ ରେ କଣ? 25 ଆଉ 27 ପଦ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେଠି ପଶୁ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଟା ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ରୁ ଆମେ ଶିଖିକି ଆସିଛୁ, ପଢିକି ଆସିଛୁ। ତାହେଲେ ସାର୍ ଆଜି କାହିଁ ଏଟା ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ରେ ଦୀପ୍ତି ହେଲା। ଆପଣ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ କି 4 ନମ୍ବର ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଆକାଶ ଆଉ ସମୁଦ୍ର ହେଲା, ସେପଟେ 5 ନମ୍ବର ଦିନରେ କଣ ହୋଇଥିଲା? ମାଛ ଆଉ ବୁଝୁଛନ୍ତି? କିଛି କମ୍ବିନେସନ ଜଣା ପଡୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? କଣ ଜଣା ପଡୁଛି? ଏପଟେ ଲାଇଟ୍ ହେଉଛି, ସେପଟେ ବି ଲାଇଟ୍ ହେଉଛି। ଏପଟେ ସମୁଦ୍ର ତିଆରି ହେଉଛି, ତା ପାଇଁ ମାଛ ତିଆରି ହେଉଛି। ସେପଟେ ଆକାଶ ତିଆରି ହେଉଛି, ଏପଟେ ଆକାଶ ପାଇଁ ପକ୍ଷୀକୁ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଯେତେବେଳେ ଭୂମି ହେଉଛି, ଆଉ ସେ ଭୂମିରୁ ମନୁଷ୍ୟ ତିଆରି ହେଉଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପୁଣି ଗଛ ଫଳ ଫଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପଶୁମାନେ ଯେପରି ସେ ଫଳକୁ ଖାଇବେ, ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ସେ ଫଳକୁ ଖାଇବ, ସେଥିପାଇଁ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେପରି ଆମେ 7ଟି ଦିନର ଗଣନା କରିପାରୁ, ତା ପାଇଁ ଏପରି ସଜାଇକି ରଖାଯାଇଛି। କଣ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଏହା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି? এই সমস্ত ଯୋଉଦିନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ରେ ଦୀପ୍ତିକୁ ସେ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ସେଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ତିଆରି ହେଇଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ବି ତିଆରି ହେଇଛି, ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ତାକୁ ସେଟଅପ୍ କରାଯାଇଛି 4th ନମ୍ବର ଡେ ରେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେପଟେ ସମୁଦ୍ର ଆଉ ସମୁଦ୍ର ପାଇଁ ଏକକୋଷୀ ଜୀବଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ଦିବସରେ। ଏଠି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ସହିତ 4th ଡେ ର କନେକ୍ସନ ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ସହିତ 5th ଡେ ର କନେକ୍ସନ ଅଛି, ଥାର୍ଡ ଡେ ସହିତ 6th ଡେ ର କନେକ୍ସନ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। এটা ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ ଅଟେ। ଆମେ ଯୋଉ ଭାବୁଛୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସେ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ତିଆରି କରିବା ପରେ ତାକୁ ସେଟଅପ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ସଜେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆକାରରେ ଦେଖୁଛୁ। ନଚେତ ଯୋଉ ଦିନ ଦୀପ୍ତି ହେଲା, ଆଉ ସେଇ ଦୀପ୍ତିର ବଳରେ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଗଛମାନେ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଫଳ ଫଳୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସେଟଅପ୍ କଥା ଅଛି। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ପରମେଶ୍ୱର ଆଦ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ସେ ସଜାଡ଼ିକି ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ସହିତ 4th ର, ସେକେଣ୍ଡ ସହିତ 5th ର, ଆଉ ଥାର୍ଡ ସହିତ 6th ର କନେକ୍ସନ ରଖିବେ। Praise the Lord. Hallelujah. ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବି। ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଦେଖୁଛେ, କଣ ଲେଖାଯାଇଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ପାଇଁ ବା ଟାଇଟଲ ପାଇଁ? ଠିକ ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଖୋଲନ୍ତୁ
एक अध्यायर 1 पद आद्ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି କଲେ। किए सृष्टि कले परमेश्वर सृष्टि कले 2 पदरे ख अंश ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଜଳ ଉପରେ ବ୍ୟାପି परमेश्वरଙ୍କ आत्मा जल ऊपर व्याप्त थे 3 नंबर पदरे ଅନନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର अनंतर परमेश्वर एठी आपण देखुछथि प्रत्येक जगह रे परमेश्वर 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 ए अध्याय सारा आपण देखिबे परमेश्वर एबे बोलंतु द्वितीय अध्याय तर 4 पद ସୃଷ୍ଟି କାଳରେ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀର ବିବରଣ ଏହି ଯେଉଁ ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ। के निर्माण कले ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ए पर्यंत परमेश्वर 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 चलीथिला एबे हठात नाम रे गोटे परिवर्तन आसिला आ लेखा गला सदा प्रभु परमेश्वर वर्डिंग चेंज हे गला तापन हां 7 पद ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଭୂମିର ଧୂଳି ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରି आइड रे जानतु सदा प्रभु परमेश्वर धुळिलु मनुष्य को निर्माण कले ता तळकु आपण जदी देखि कि जिबे सब जगह रे सदा प्रभु परमेश्वर सदा प्रभु परमेश्वर लेखा जाय जेतोडा आपण तृतीय अध्याय को आसीबे किछिटा मिक्स आसीबो गोटे जगह रे परमेश्वर आसीबो गोटे जगह रे सदा प्रभु परमेश्वर आसीबो एबे मु आपण को 4 नंबर अध्याय पढेबा को चाहे 4 नंबर अध्याय तार 1 पद ଅନନ୍ତର ଆଦମ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟ ହବାଙ୍କର ସହବାସ କରନ୍ତେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ କଇନ ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଭ ନାମକ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରି କହିଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୋର ଏକ ରହି ଯାଉଛି କଣ ଲେଖା ଯାଇଛି परमेश्वर ना सदा प्रभु परमेश्वर ସଦାପ୍ରଭୁ परमेश्वर का अच्छा ए पुस्तक रो लेखक मोसा नाउ के अच्छा प्रथम चैप्टर मोसा लिखिछंती आउ फोर्थ चैप्टर आउ के लिखिछंती से का लिखिछंती तो प्रथमे से परमेश्वर लिखिले तापर सदाप्रभु परमेश्वर लिखिले एथरो भारी कष्ट हेतु हाले लागि तो एत काई लंबा कर लिखि ए शॉर्ट कट कर लिखि देले खाली लिखि देले सदाप्रभु कोन ए पर लिखिछंती परमेश्वर जदि या पछरे किछि कारण रखिछंती कारण एहा तांकर आत्मा को द्वारा लिखा जाय छै या पर आपण देखिबे खाली सदाप्रभु चल हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आउ गोटे अंश पाठ करिबा से आदि पुस्तक 6 अध्याय तार 6 पद ଏହି ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ହେତୁରୁ ଅନୁତାପ କରି ମନରେ ଶୋକ କଲେ। किए शोक कले सदाप्रभु शोक कले मनुष्य को निर्माण करबा सकासु परमेश्वर कोन करूछंती ना परमेश्वर नाही कोन सदाप्रभु शोक कले गणना 23 अध्याय 19 पद ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ମିଥ୍ୟା କହିବେ କିମ୍ବା ସେ ମନୁଷ୍ୟର ସନ୍ତାନ ନୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ଅନୁତାପ କରିବେ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅନୁତାପ କଲେ मनुष्य को सृष्टि करबार सदाप्रभु अनुताप कले किंतु एठी हमें देखुछु जे परमेश्वर मनुष्यर संतान नुहंती जे से अनुताप करिवे એટલે परमेश्वर अनुताप करंती ना एक लेखा है परमेश्वर अनुताप करंती ना से लेखा गला सदाप्रभु अनुताप कले बाकी हमें जेंती पढुछु ताहा से पुरी लेखा नाही ता भितरे किछि अर्थ अछि जाकु बुझिबा पाइ से करे लेखा जाय छै परमेश्वर रो अर्थ अछि सदाप्रभु परमेश्वर रो अर्थ अछि खाली परमेश्वर रो अर्थ अछि आउ खाली सदाप्रभु रो भी अर्थ अछि हालेलुया प्रेज द लॉर्ड का जानिबा कुछ अछि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जितबे आपण परमेश्वर शब्द को देखुछंती ताहा सृष्टिकर्ता क्रिएटर आउ क्यों परी सृष्टिकर्ता ना यूनिवर्स रो क्रिएटर भाव रे तांको देखा जाय सारा विश्व रो सृष्टिकर्ता भाव रे रखा जाय छै तनो फर्स्ट चैप्टर रे सारा विश्व को से सृष्टि करूछंती तनो तांकर जेतबे टाइटल रखा जाउची परमेश्वर परमेश्वर एलोहिम 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 आसुची द्वितीय जेतबे यहोवा यहोवा एलोहिम आसला सेतबे से मनुष्य सृष्टिकर्ता भाव में निज को प्रकाश कले आपण पढितले 2 अध्याय 4 पद ठीक रे पढि गन भाव रे सृष्टि काल रे आकाश मंडल ओ
ଯେଉଁ ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସମୟରେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ତୃଣ ନଥିଲା ଓ ଭୂମିରେ କୌଣସି ଶାକ ନଥିଲା, ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଇ ନଥିଲେ ଆଉ କୃଷି କର୍ମ କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ନଥିଲା। ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ପଳେଇ ଆସୁଛି କାହାର? ମନୁଷ୍ୟର। ଏଠି ସେ ମନୁଷ୍ୟର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ନିଜର ନାମକୁ ରଖୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ 4 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ପଳେଇବା କଇନ ପାଖକୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆପଣାର ପରିଚୟ କେବଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ତାହା ପର୍ସନାଲ ଇସ୍ରାଏଲର କ୍ରିଏଟର ଭାବରେ ସେ ନିଜର ପରିଚୟ ରଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। 3 ପ୍ରକାରର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିଲି। ସାରା ବିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଭାଇ ସେ ଆପଣାର ପରିଚୟ ଏଲୋହିମକୁ ରଖୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେ ଭୂମି ମଧ୍ୟରୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆପଣାର ପରିଚୟରେ ଜିହୋଭା ଏଲୋହିମ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପର୍ସନାଲ ଇସ୍ରାଏଲର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପର୍ସନାଲ କ୍ରିଏଟର ଭାବରେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ରଖୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଜିହୋଭା ବୋଲି ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ 3ଟା ଯାକର ବିଚାର କରତା ହୁଅନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଭାବରେ ବିଚାର କରିବେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସେ ବିଚାର କରତା ହୁଅନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଜଗତରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବିଚାର କରିବେ, ନ୍ୟାୟ ଆଣିବେ, ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦଣ୍ଡ ଆଣିବେ, ସେତେବେଳେ ଜିହୋଭା ପରମେଶ୍ୱର ଭାବରେ ସେ ବିଚାର କରିବେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବିଚାର କରିବେ ସେତେବେଳେ ସେ ଜିହୋଭା ଭାବରେ ବିଚାର କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପୁରା ଲେଭି ପୁସ୍ତକ, ଗଣନା ପୁସ୍ତକ ଆପଣ ଖୋଜିକି ଦେଖିବେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ବି ସେ ମଉସାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି ସେ ଜିହୋଭା ଭାବରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁ ଆମକୁ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି ଯେ ସେ କେଉଁ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏଠି 3 ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ। ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ଆମେ ସାଧାରଣରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ମନ ପାଇଲା ସଦା ପ୍ରଭୁ, ଯେତେବେଳେ ମନ ପାଇଲା ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର, ଯଦ୍ୟପି ସବୁର ଅର୍ଥ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସୂଚାଏ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢୁଛୁ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ ଆମକୁ ନଜର ଦେବାକୁ ପଡିବ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କୋଉ କଥା ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ନଜରରେ ନ ପଢୁ ତାହେଲେ ଅନେକ ବିଷୟ ଆମଠାରୁ ଦୂରୀଭୂତ ହୁଏ, ଅନେକ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଯୋଉ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲେ, ଯୋଉ ଫଳ ଫଳିଥିଲା, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଭୂମିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ସେଇ ଥାର୍ଡ ଡେରେ 2ଟା ଯାକ ବିଷୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଛି। ଭୂମି ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଛି ଆଉ ଗଛ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉନି, କିନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ ଡେ ପାଉଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଥାର୍ଡ ଡେ ଯେତେବେଳେ 2 ଥର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ, এই ফল ବର୍ଷ ଯାକ ଫଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ଏମିତି ଯେ ଏଇ ଭୂମି ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା, ଆଉ ଯୋଉ ଗଛ ବର୍ଷ ଯାକ ଫଳ ଫଳିବାର ଥିଲା ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ 6 ମାସିଆ, ଆଜିକାଲି ତ ବର୍ଷିକିଆ ଫଳ ହେଇଗଲା। ବର୍ଷକୁ ଲୋକେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଥାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସେ ଫଳ ପାଇବୁ କରିକି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ ଆଶା କରନ୍ତି? ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କାହିଁକି ନିର୍ମାଣ କଲେ? ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଯେପରି ଆମେ ତାଙ୍କର ଫଳ ଫଳୁ। ସେ ଆମକୁ ଏଥିପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯେପରି ଆମର ଫଳ ସ୍ଥାୟୀ ହେଉ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଏ ଫଳ କୌଣସି ବର୍ଷଟାରେ ଥରେ ଫଳିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ମେଗା ଚର୍ଚ୍ଚ, ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚ ଫଳ ଯଦି ଆପଣ ଖୋଜିବେ କୋଉ ବର୍ଷରେ 1-2ଟା ବାହାରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଘରୋଇ ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଥିବ, ଅଳ୍ପ 4-5 ଜଣ ବସିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ କରୁଥିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରନ୍ତି ସେ, ଆଉ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ବର୍ଷ ଯାକ ଫଳ ଫଳୁ। ସେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ କାହାକୁ? ନା ଆଦମକୁ। ଆଦି 2 ଅଧ୍ୟାୟର 15 ପଦରେ ସେହି ମନୁଷ୍ୟକୁ ନେଇ ଏଦୋମ ଉଦ୍ୟାନକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ଓ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମକୁ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ। ସେ କହିଲେ ଏଠାରେ ଅନେକ ଗଛ ଅଛି, ଅନେକ ଫଳ ଅଛି, ଆଉ ତୁମେ ଏହାର ଯତ୍ନ ନେବ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ୟା ଭିତରକୁ ଖଳ ରୂପୀ ଶୟତାନ ପଶିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା, ଏ ଭୂମିକୁ ତୁମକୁ ଜଗିବାର ଅଛି, ଆଉ ଯେପରି ଏ ଭୂମିରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫଳ ଫଳେ। ଆଦମକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେ ଭୂମି ଆଉ ସେଇ ବୃକ୍ଷ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 3 ଅଧ୍ୟାୟର 17 ପଦରେ, ଆଉ ସେ ଆଦମକୁ କହିଲେ, ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବା ବିଷୟରେ ଆମେ ତୁମକୁ ଆଜ୍ଞା
କହିଥିଲୁ ତାହା ଖାଇବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଆପଣ ଭାର୍ଯ୍ୟାର କଥା ଶୁଣି ତାହା ଖାଇଅଛ, ତେଣୁ ତୁମ ସକାଶୁ ଭୂମି ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ତୁମ୍ଭ ସକାଶୁ ଭୂମି କଣ ହେଇଗଲା? ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ କଣ ଦେଖିଲେ? परमेश्वर दायित्व देले आडम को आडम को कहला तुमे भूमि को जगिबार अछि, ए वृक्ष को जगिबार अछि, ए जे परि वर्ष जाको फल पड़ेबो। आ से तो बड़े क्लाइमेट सेंति थिला, परमेश्वर ताको उत्कृष्ट देइथिले, ताको आशीर्वाद करिथिले, वर्ष जाको फल थिला। आदम पई कोनोसी अभाव नथिला, किंतु गोटे समय आसिला भूमि अभिशप्त हैला। आम जीवन रे भी परमेश्वर प्रचुर आशीर्वाद करंती, किंतु जेतो बड़े आमे ताको ठीक रे न जगि थाउ आ शैतान आम भितरे प्रवेश करे, आपण माने जानो शैतान प्रवेश कले से भूमि कोन हुए? शापग्रस्त हुए। एठारे शापग्रस्त हैला। माथि लिखित सुसमाचार तार 21 अध्याय 18 पढ़ो। सकाळे से नगरको बाहुडीमा समयरे क्षुधित हेले, आ बाट पाखरे गोटे डिमिरी गछ देखि ताहा पाखकु गले, पुणी केवल पत्र छडा ताहा ठारे आ किछि न पाई ताहाकु कहिले, आ केबे हे तो ठारे फल न हुए, सेथिरे सेही क्षणे सेही डिमिरी गछ सुखी गला। शिष्य माने ताहा देखि चमत्कृत होई कहिले, डिमिरी गछटी किपरि सेही क्षणे सुखी गला? जिसु सेमानकु उत्तर देले, मु तुम्भमानकु सत्य कहूछि, जदि तुम्भमानकर विश्वास थाए आ तुम्भेमाने सन्देह न करो, तेबे एही डिमिरी गछ प्रति जेपरि करा जाय अछि, केवल जे सेपरि करिवो ताहा नुहे, मात्र जदि ए पर्वतक सुधा तू उठी समुद्ररे जाई पड़ बोली कहिबो, ताहाले ताहा घटिबो। पुणी विश्वास करि प्रार्थनारे जाहा किछि मागिबो, सेही सब पाइबो। एठी आमे देखुछे जे ख्रीष्ट मध्य गोटिए डिमिरी गछको अभिशाप देले, यद्यपि तार फल फड़िबार ऋतुकालीन फल समय हे नथिला। आउ ख्रीष्ट देखुछन्ति जे हा पत्र गहळ अछि, किंतु फल देउ नाही। से आशा करी कि ता निकटकु गले, किंतु ता ठारे फल पाइले नाही। सेतोळे से ताको अभिशाप देले। थरे जणे भाई गोटे व्हाट्सएप ग्रुप रे से लिखिथिले जे अन्य देवगण मध्य अभिशाप दउछन्ति, आ जीसु भी ऋतुकालीन जानी सुधा अभिशाप देले, आ कोन पार्थक्य अछि? तार जवाब रे मु किछि आंसर रखिथिले, ताकि मु बहुत शॉर्ट रे आपन को कहि। काहे कि ऋतुकालीन अटे गोटे गछ काहे कि हृष्ट पुष्ट हैला नाही? तार पछर कारण होछि एनवायरमेंटल स्ट्रेस लाइक न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। ताकु जो पुष्टिकतार आवश्यकता थिला, ताकु जदि न मिले गछ ठीक रे बढ़ी पारिबो नाही। जो दीप्तिर आवश्यकता थिला, जो विटामिन्स आवश्यकता, मिनरल्स आवश्यकता थिला, ता पाइला नाही। आमे जानि छी जेति नदी कूलरे जदि गोटे गछ अछि, से सफिशिएंट पानी पाउछि, तार न्यूट्रिएंट होछि, तास्त मिनरल्स पाउछि, से पडुछि। सेति में पागला जे तुमे जल स्रोत निकट रे रोपित वृक्ष सदृश तुमे हुओ। आ एई प्रकाशित 22 अध्याय रे आमे देखुछे गोटे निर्झर जीवनदायक झर अछि, आ ता सदा प्रभुको मंदिर रो प्रांगण रो बाहर अछि, जाके जीजिकल 17 अध्याय 47 अध्याय 12 पद रे शायद लिखाइ छै। पढियो तो हां जीजिकल 47 रो 12 आ नदी निकटरे तमिर तीर उपरे ए पाखरे ओ से पाखरे सर्व प्रकार भोजनार्थ फल वृक्ष हेबो। केते प्रकार लिखा जाय छी? सब प्रकार रो जहा ईडन रे थिला सेही परि सब वृक्ष रो फल सेठी फळुची, आ वर्ष जाक फळुची। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एटा हमें बहुत वेराइटी रो लोक अछु, किंतु यार अर्थ एहन नै जे एठी केवल डिग्री गछ लागिबो सीए का फल फळिबो। माने यार अर्थ एहन नै जे एठी जो माने लीडर बा जहा को दायित्व दिया जाय छी, से माने फल केवल उत्पन्न करे। एठी सब प्रकार रो वृक्ष अछि, आ समस्त फल फळिबार आवश्यकता अछि। जो गछ फल फळिबो नाही, ताकू कटा जिवो, आ ताकू अग्नि रे फिंगा जिवो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सृष्टि काल रे परमेश्वर कोन एई परि गछ को आशीर्वाद करथिले कि से वर्ष जाक फल फळुथिबा न्यूट्रिएंट ट्री थिबा, किंतु एटा हम देखुछे न्यूट्रिएंट रो डेफिशिएंसी अछि। आसी आमे केमति न्यूट्रिएंट आमे परमेश्वरंकर वाक्य रो न्यूट्रिएंट सेठु हमकु मिनरल्स मिले, विटामिन्स मिले, तहनको वाक्य। हालेलुया, आपनको आत्मिक जीवन रो फल प्राप्ति निमंते परमेश्वर को वाक्य आपनको यथेष्ट पौष्टिक विषय प्रदान करिबो। प्रेज द लॉर्ड। आउ टिके विषय मु देखुतली इनकंसिस्टेंट वाटरिंग, ठीक रे पानी न देबा, अनफेवरेबल टेम्परेचर्स। आपण जानंती ईडन रे टेम्परेचर सब बडे समान थिला, क्लाइमेट सेम थिला,
आपण देखिबे आम जीवन रे क्लाइमेट केमती होछि केतेबेले तो बहुत जगी आ केतेबेले तो पूरा ठंडा पण पड़े आसुछि केतेबेले तो मिक्स हे अछि माने आज इच्छा अछि काली इच्छा नाही किंतु परमेश्वर चाहुछन्ति गोटे एमती का एनवायरनमेंट एमती का परिवेश जोथि के आमे सब बेले फलो फूलो ठीक रे बढ़िबा सफिशिएंट रे बढ़िबा मिसी कहबा कि बोल यीशु महाराज की जय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तबे एक गछ फलदायक हेबार थिला याकु बढ़िबार थिला किंतु समस्या कोन है मु देखुଥିଲି जे प्रथम विषय होची ताको अभिशाप आसेना हम जो आज फर्स्ट एक नंबर पद देखुचे 22 अध्यायर फल फळिबारे कोन समस्या होची ना एक एवं दुई पदरे जे फल फळिबा पाई समस्यार कारण थिला अभिशप्त भूमि जेतोले से भूमि अभिशाप रु मुक्त होची कृष्णक रक्त रे आउ न्याय दिन समाप्त हेबा उतारे नूतन भूमि रे परिणत हे जाउची सेतबेले आउ से फलर अभाव हो नाही हेले ख्रीष्ट काहे के अभिशाप देले से गछ को जो किरान देश को परमेश्वर अब्राहम को दबा पाई चुक्ति करथिले से स्थान फलवंत अटे दुग्ध मधु प्रवाहित देश अटे आ परमेश्वर जानिथिले तार भूमि से आशीर्वाद करिसंती सेठु न्यूट्रिएंट मिलिबो ताको सफिशिएंट पौष्टिक आवश्यकता सब मिलिबो आ सेठाकार स्थान तुम पाई यथेष्ट खाद्य देबो अभाव तुमर हेबो नाही किंतु जेतबेले ख्रीष्ट आसी के देखुचंती सेठी अभाव अछि तेणु समान अभिशप्त हेले कारण इस्राएल रो भूमि रे वर्ष जाको फल फळिबार परमेश्वर आशा रखिथिले हालेलुया आत्मिक जीवन रे मध्ये इस्राएल गोटे बंध्या गछ स्वरूप हेछि जाकारे फल परमेश्वर देखिले नाही से केवल पत्र गहण देखा जाउछि ता पाखरे केवल आईन कानून अछि आपण बुझुछंती पत्र गहण अर्थात ताकू तो न्यूट्रिशन मिलुछि पत्र तो बढुछि किंतु फल फळिबा पाई केही जणे बाधा दउछि परम गीत 2 अध्याय 15 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ନାଶକ ଶୃଗାଳମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶୃଗାଳମାନଙ୍କୁ ଧର କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପୁଷ୍ପିତ ହୋଇଅଛି एठी आमे देखुछे किछि शृगाळ माने द्राक्षा क्षेत्र भितर पसि जाउछन ठीक फूल धरिला बेलकु से माने पसि के खेत को एपर सेपर कर मु ए विषय अनेक थर हुए हम जीवन में जेतोला आमे बढ़िबा को चाहू शैतान धीरे सुविधा देखि की बाट फुक देखि की गड़ी बाप भक्ति मु बाट देछि आ से मु देखुती गोटे शृगाळ केमती पसुची बाउंड्री पटे से पसुनी बाउंड्री तळे माटी रे गोटे होल करके से पसुची काई जानि छथि जो बाड़ थिला से बाड़ रो तळे फाउंडेशन स्ट्रांग नथिला जा फल ताको सुविधा हला माटी को खोली दे के एडे भीतर को पसि तो कोन करिवार अछि ताको धरिवार अछि कोहा जायतिला आदम को जे तुमे याकु जोगिबो कोआडे गोटे तो से देखुची जो बाउंड्री थिला से बाउंड्री भीतर पसिछि शैतान आ आसे कि तारो जो खेत थिला ताको से उजाड़ देछि ताको नष्ट कर देछि हालेलुया परमेश्वर हमको कहउछन्ते हमको ताको जोगिबा को पड़िबो आज फल जदि आमे फल ना हो आइदर हमको सफिशिएंट पानी मिलुनी माने परमेश्वर को वाक्य हम जीवन रो अभाव अछि जदि वाक्य मिलुची से वाक्य को आमे फलवंत बा ताको पौष्टिक खाद्य बोली जोडा को आसे ताहा होय तो आमे पाई पारु हमको से पौष्टिक खाद्य आवश्यकता अछि आ दास तो हम बाउंड्री को हमको मजबूत करिवार अछि जे पर अन्य कोनसी पशुता भीतर पसी न आसे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सेते पाई प्रथम पीतर 5 अध्याय 1 पद जो पढନ୍ତୁ जने सहप्राचीन पुरी ख्रीष्टको दुख भोगर साखी एवं आगामी गौरवर अंशाधिकारी जे मु तुमମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି ତୁମମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପଲକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ମନରେ କୁଶ୍ଚିତ ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ତାହା କର अपितर एठी कहउछन्ति केउ परि आमे मंडली रो प्रतिपालन करू किपरि गछ बढ़िबे आउ फलवंत हेबे मु देखुतिली आमे चारि प्रकार भूमि को आलोचना मध्ये को नै पाइ गोटे भूमि होउची पारिवारिक भूमि द्वितीय भूमि होउची आमानकर मंडलिक भूमि
तृतीय होउछि पृथ्वी रे ईश्वर को राज्य रो भूमि आउ चतुर्थ रे स्वर्गीय राज्य रो भूमि चारि प्रकार भूमि रो कथा वाक्य हमकु कहे जेतोले पारिवारिक भूमि कथा हम चिंता करू आदम ठू आरंभ करी जोसेफ को पर्यंत आपण देखिबे परमेश्वर समान को फैमिली सहित आलोचना करछन्ती आदम सहित फैमिली रो डिस्कशन होउछि जेतोले से पहुंचुछन्ती कयन सहित कथा बा पाई ता सहित भी फैमिली रो डिस्कशन केमती भाई को से हत्या करूछि जेतोले आमे नोह कथा आसुछु तार परिवार रो कथा सेठी आसुछु जेतोले आमे गोटे करके जीवा अब्राहम ठू आरंभ करी तार जोसेफ को पर्यंत ए समस्त को से गोटे पारिवारिक संपर्क रखुछन्ती पारिवारिक भूमि को सजाड़िबा पाई परमेश्वर चेष्टा करू जेतोले आमे द्वितीय अंश पळेगा मौसा को समय ठू आरंभ करी कि आमे सामुएल को पर्यंत देखिबा पूरा इस्राएल रो सेमाने जत्न नउछन्ती मंडली रो भूमि मंडली को भूमि बलिया को आसे गोटे थिला पारिवारिक भूमि आउ थिला मंडली को भूमि पूरा मंडली को सेमाने सजाड़ी कि नउछन्ती जेपरी भूमि अभिशप्त न हुए सेति पाई समान मंडली को सजाड़िबा को चेष्टा तृतीय रे जेतोले एर्थली किंगडम्स लैंड बोली आमे देखुछे माने पृथ्वी रे परमेश्वर को राज्य रो भूमि को माने तयारी कले या परे एलियो को ठारू जोहन को पर्यंत जोहन कहले बाप्तिज को जोहन को पर्यंत ईश्वर को राज्य ए पृथ्वी रे केमती परिव्याप्त हे पारे से भूमि पाई समान प्रयास करले तांको राज्य केमती एठी स्थापन हे पारे आउ जेतोले बाप्तिज को जोहन जाउछन्ती से ख्रीष्ट आसुछन्ती स्वर्ग राज्य रो कथा कहबा पाई ताहांको राज्य सन्निकट ताहांको राज्य हाथ पाहंतरे जेतोले से ऊर्ध्व को जाउछन्ती मृत्यु तारे पुनरुत्थान समय सेतबळे मी से कहउछन्ती ताहांको राज्य विषय हालेलुया ख्रीष्टଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏହି ସମୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଭୂମିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଏଠି ଚାରିଟା କାଳ କଥା କହିଲି ଚାରିଟା ଭୂମିର କଥା କହିଲି ଠିକ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମ ପରିବାରକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ଅଛି ଆମ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ଅଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ଅଛି ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଅଛି ଆମ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ କରିବା Blessing shall be praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 एथरा आगु को बढ़ेगा पुणी फेरी आसंतो से प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय को ता तळंश को पाठ करिबा 3 पद कोनोसी अभिशप्त विषय आ रहिबो नाही ईश्वर अमेश साबकଙ୍କ सिंहासन नगरी मध्यरे रहिबो आ ताहांको दास माने ताहांको उपासना करिवे हां एठी देखो परमेश्वरଙ୍କର सिंहासन ताहांकर दास मानक मध्यरे वास करिवो जेतोले आमे देखुछु ख्रीष्ट ए जगत ऊपर न्याय विचार सारिबे तापर गोटे नूतन आकाश नूतन पृथ्वी अछि आउ सेठारे परमेश्वरଙ୍କ सिंहासन ओलेहि रहबे अर्थात से आम्ह मानक सहित रहिबे पुनी लिखा जाय तांकर दास मानक उपासना तांको छामुरे रहिबो जेतोले ए दुईटी विषय को आमे ध्यान देउ प्रकाशित 21 अध्याय तार 3 एवं 4 पद रे लिखा जाय जे परमेश्वर आम सहित केमती वास करूछन्ती हां पढନ୍ତୁ आउ मो सिंहासन मध्यरु गोटे महा शब्द एहा कहिबार सुनिली को सिंहासन प्रकाशित 4 अध्याय 1 पद रे लिखा जाय से सिंहासन विषय जो सिंहासन रे जने व्यक्ति बसिछन्ती हां एहा परे मो दृष्टिपात कली आउ देखो स्वर्गरे गोटे द्वार उन्मुक्त पुनी तुरी शब्द सदृश मो सहित कहथबा जे स्वर मु पूर्वरे सुनिथिली ताहा कहिला एठाकू उठे आस जहा सब एहा पर अवश्य घटिबो सेही सब हम तुमको देखाइबु सेही कणी मो आत्मारे आविष्ट हेली आउ देखो स्वर्गरे गोटे सिंहासन स्थापित होला आउ सेठारे जे बसिछन्ती तांकर रूप पुनी सिंहासन ऊपर जने उपविष्ट अछंती उपविष्ट व्यक्तिଙ୍କର रूप हीरा ओ माणिक्य सदृश सिंहासन चतुर्दिगरे गोटे मेघ धनु ताहा मोरकत मणि तुल्य आ एठारे जे बसि अछंती ताहांकर रूप को आमे देखुछु सूर्यकांत मणि सदृश बोली कि आपन को बतैतिले हीरा नुहे सूर्यकांत मणि सदृश अटे द्वितीय रे जो लिखा जाय छी ताहा चुणी बोली कि कुहा जाय मरकत मणि आ तृतीय रे जो मेघ धनुर तार मणिर नाम थिला पद्मराग मणि जहां को रूप ज्वलल्यमान अटे
जे सिंहासन रे बसिचंती एटे लेखा जाय तांको सिंहासन तांको दास मानक छामुको आसीबो आ से माने कोन करिवे ना तांकर उपासना करिवे जतबळे कुहा जाय से माने समर्पित हेबे तांको छामुरे उबुड हेबे आ दिवारात्र तांकर उपासना करिवे अर्थात तांको सम्मुखरे से माने विद्यमान रहिबे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जदि आजि आमे तांकर सेवा करू गोटे अदृश्य भावरे आमे परमेश्वर को देखुछु तुमको कुहा गला तुम्भे मते देखी कि विश्वास कल जे देखी नाही आ विश्वास करूची से धन्य जो माने देखी नहंती से मानको पाई गोटे समय अछि जो माने कि सिंहासन छामरे थिबे खाली चारि प्राणी 24 प्राचीन नथिबे एठारे से दास माने मध्ये थिबे जो माने तांकर सेवा करिबा पाई तांकर छामरे उबुड़ाई थिबे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आ जहांकर उपासना करिबा पाई आमे आज एकाठी होउची आमे तांकर निकट आसुछु से आम मानक निकट प्रेज द लॉर्ड से आम मानक सहित वास करिवे आ तांकर वास केबे समाप्त हेबो नाही तापर सुख पड़े पुनि सिंहासनर चतुर्थे घरे 24टी सिंहासन स्थापित ओ सिंहासन गुड़िक उपरे 24 प्राचीन उपविष्ट सेमाने शुक्ल वस्त्र परिहित ओ सेमानक मस्तक उपरे सुवर्ण मुकुट जो माने राज्य जय करिवे से माने ए मुकुट को पाइबार हकदार होतंते जेपरि 24 प्राचीन थिबे आ एको बुझी सारिछि माने सांकेतिक होतंते एमाने कोनसी मनुष्य आकार रे नहंते प्रतीक स्वरूप होतंते आ द्वितीय रे सेमानकर वस्त्र शुभ्र अटे जो माने अधिकारी हेबे सेमानकर रूप एही परि सेमाने शुभ्र आ मुकुट परिधानकारी दास स्वरूप हेबे जो माने परमेश्वर को छामरे थिबे प्रेज द लॉर्ड आमे प्रथम विषय देखिले जे किपरि भूमि अभिशप्त भूमि आउ थरे फलवंत भूमि हेला जे कि वर्ष जाक फल फळुची जानि कटरे से नदी बा झर अछि द्वितीय रे आमे देखिले जे से आपनार वासस्थान दास मानक मध्य रखिबे आ दास मानक गुड़ हेबे उपासना करिवे तृतीय विषय को आमे जीवा थर्ड पॉइंट को आमे देखिबा फेरि आसु से प्रकाशित 22 अध्याय ता तळम सुख जो आमे अटकी सेमाने ताहंको मुख दर्शन करिवे ओ ताहंको नाम सेमानक कपाल रे लिखित हेबो रात्रि आ हेबो नाही सेमानकर प्रदीप कि सूर्यर आलोकर प्रयोजन हेबो नाही कारण प्रभु ईश्वर सेमानक ऊपर आलोक स्वरूप हेबे एठी मुख दर्शन अर्थ होची तांको उपस्थिति रे वास करिबा तांको उपस्थिति रहइबा किंतु मु द्वितीय अंश कहबा को चाहे एठी दास मानक कपाल रे मुद्रांक दिया गला बा तांको नामर छाप दिया गला चलो जी विषय कहबा मुद्रांक जो मानक मस्तक रे परमेश्वर को नामर छाप रहइबो से माने तांकर उपासना करिवे आ से माने तांको मुख को दर्शन करिवे प्रेज द लॉर्ड अर्थात तांको उपस्थिति रे गमन करिवे आ से उपस्थिति केबे जीवन नाही हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तबे कपाल रे नाम देखिबा बा कपाल रे मुद्रांक देबा आउ कहार अछि कि आउ के सेमति ना दे पारे सुनि छथि आउ कार नामंती आपण मानको मस्तक करे कि कहा मस्तक करे दिया जिवो नहीं आउ कार सुनि नथि केवल परमेश्वर को दिया जिवो ना आउ कार दिया जिवो सुबिला नहीं आपण जानि छथि भय कर नै कोन 666 लेख सुनि छ चलो खोलो प्रकाशित तार 13 अध्याय 16 पद पढ आउ से सानो बड़ धनी ओ दरिद्र स्वाधीन ओ पराधीन समस्तଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ କିମ୍ବା କପାଳରେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଧାରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଏ ପୁଣି ସେହି कोठी कोठी कपाଳରେ आउ दक्षिण हस्तरे अच्छा आउ कोठे देखली न पिठिरे देखली न आजकल तो टाटू बनौछो गोड़ रे भी था प्रभु को नाम जंघ देशर लेखा जाए से राजा मानकर राजा प्रभु मानकर प्रभु जंघ रे लिखि रे न एटी लेखा गला जे से पशुर जो चिन्ह छाप दिया जाउची ता मस्तक रे आगुडी हस्तर दिया जाउची ता पछरे कारण कोन जानि छथि ना हां जे परमेश्वरनकर विपक्ष अटे से डुप्लिकेट अटे से सब बडे तांकू फॉलो करिवो हां एबे देखिबा जिहोवांकर नाम को कोठी छाप दिया जाउतिला खोलंतु यात्रा पुस्तक
एटी जदि आपण 13 अध्याय पढले से 13 अध्याय को जान यात्रा पुस्तक 13 अध्याय तार 9 पद पुनि सदाप्रभुଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେପରି ତୁମ ମୁଖରେ ରହିବ ଏଥିପାଇଁ ଏହା ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପେ सदा प्रभुଙ୍କ व्यवस्था जेपरि तुम मुखरे रहिबो सेथि पाई गोटे चिन्ह स्वरूप कोन करिवो ତୁମ ହସ୍ତରେ हां ଓ ସ୍ମରଣର ଉପାୟ ସ୍ୱରୂପ ତୁମ ଚକ୍ଷୁଦ୍ୱୟର ମଧ୍ୟସ୍ଥାନରେ रहि जातो एक तो तुम हातरे आ द्वितीय रे तुम्भर स्मरण निमंते दुईटी चक्षुर मध्य स्थान रे अर्थात कपाल रे तबे कोन करिवो चिन्ह स्वरूप लगाए सेति पाई समान कोन करूथिले ताको टेफलिन बोली कुआ जाय गोटे एठी गोटे कवच बनाई दिले से कवच हाथ सारा गुडे की पूरा मस्तक पर्यंत नेबे एठी ए मुंडरो ए मुंड पर्यंत समाने लगाइबे सेटा आउ एटा को देखि समान प्रार्थना रे स्मरण रे आनिबे जे हम परमेश्वर हमको व्यवस्था दैछन जहा कि माथ्यू पुस्तक रे मध्य परमेश्वर कहउछंती ठीक है पढतो माथ्यू 23 अध्याय रो 5 को ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କେତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାକର୍ମ କରନ୍ତି ହଁ କାରଣ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର କବଚ ଏଠି ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଲେଖା ଦେଇଛି କବଚ ଏ କବଚ ହେଉଛି ସେଇଟା ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଆପଣାର ହାତରେ ଆଉ ମସ୍ତକରେ ସେମାନେ ବାନ୍ଧନ୍ତି ଆଉ ଦେଖନ୍ତି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ କାହିଁକି ଏଠି ହାତ ଏବଂ ମସ୍ତକ କଥା କୁହାଗଲା काहेकि पशुर चिन्ह हाथ रे आ मस्तक रे दिया जीवो आज लोक माने केवल एटा भाबुछंती जे किछि गोटे हमकु सिंबलिक दिया जीवो आधार कार्ड रे आ पशुर संकेत नै कि एबे नुआ डिजिटल उपाय रे फिटिंग करिवे कहि आ आपण भाबुछंती जे सेटा हेले किडा बिका हि परिबो तेनु ताकु लेखा जाय छै आपण गोटे पार्ट देखिछंती आ गोटे पार्ट देखिना ये होची मूल विषय मस्तक रे हाथ रे देबार अर्थ कोन अटे ता पछर कारण कोन मस्तक रे चिन्ह देबार अर्थ होची कन्विंस इट इज राइट जो व्यवस्था दिया जाय छी सेति प्रति मु राजी अछि आ द्वितीय विषय होची कंसर्न टू गो अलोंग विथ हाथ रे अर्थात तांको सहित कार्य करबा पाई मु प्रस्तुत अटे जो व्यवस्था लिखा जाय छी से व्यवस्था अनुसार चलीबा पाई मु प्रस्तुत अटे हालेलुया मस्तक रे अर्थात मु राजी अछि जा परमेश्वर मते व्यवस्था दैछंती आ हातर अर्थात मु परमेश्वर को कार्य को बा व्यवस्था को नै कि चलीबा पाई प्रस्तुत अटे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ठीक सेंती शैतान मते गॉ करछि से भी प्रस्तुत होछि आ से भी गोटे छाप दोछि आ जगत ताको एक्सेप्ट करिवो जगत आपना मस्तक रे लगाइबो से चिन्ह को मस्तक रे लगाइबार अर्थ से गोटे एग्रीमेंट एबो से एग्रीमेंट रे कहबो जे तुमे जहा कहछ दैट इज राइट परमेश्वर को व्यवस्था भूल अटे आउ शैतान रो व्यवस्था जगत ऊपर ठीक अटे गोटे एग्रीमेंट होछि या पाई कोनसी कपाल रे चिन्ह रो आवश्यकता नै आपण ता सहित सहमति हेबा ही कपाल रे ता नंबर धारण करिबा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आउ हातर अर्थात आपण तार कार्य को मानिबा पाई राजी हेबे आ जगत ऊपर गोटे गवर्निंग बॉडी करियो से जो एग्रीमेंट करिवो सारा देशर लोक माने ताकू मानिबे जेतोबे भंड ख्रीष्ट पृथ्वी ऊपर आपनार साम्राज्य को रखिबो सारा पृथ्वी रो प्रत्येक देशर नेता माने ए एग्रीमेंट साइन करिवे जे तुमे जो एग्रीमेंट करूछो सेथिरे आमे राजी हटु एहा राइट अटे आ द्वितीय रे समान कहबे या सहित आमे काम करिबा पाई राजी अछु समान हाथ रे डील करिवे यस हैंडशेक करिवे हम तुम सहित अछु ताकु एकवा जायछि मस्तक करे आ हाथ रे धारण करिवे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड किंतु परमेश्वर जेतबेले अपना नाम को ताक दास मान को कपाल रे देबे बोली लिखा गला एटी लिखा गला कि हाथ रे देबे बोली देखा जाय प्रकाशित 22 अध्याय में देखिले कि हाथ रे लिखा गला नाही केवल कोड लिखा गला हां आउ से सुजोग नथिबो सेठी इस्राएल को जो फ्रीडम थिला जे तुमे ताकू मन रे रखिबो राजी हेबो आउ तुम इच्छा ले काम करिवो मु मने पकाउची आ चालुची सेठी नाही सेठी गोटे एक विषय परमेश्वर जहां व्यवस्था दैछंती दैट इज राइट आ ताकू मानिबो अछि आ सेठी तुमे मु चालिबी नि एठी आ हातर काम नाही जहां परमेश्वर मस्त कर देबे ताकू मानिबा को ही पड़िबो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तने कपाल कथा कुआ जाय छै हाथ कथा कुआ जाय कारण परमेश्वर विचार सारी छथि न्याय सरी जाय छै
ଆଉ ନ୍ୟାୟ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିବାକୁ ହୁଏ, ନ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ ଉତ୍ତାରେ ତାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ହୁଏ। ଆଉ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନୀତି ରୁହେ ସେଥିରେ କେବଳ ଆମକୁ ସହମତି କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏଥର 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା। ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାଶିତ ପଢୁଥିଲେ ଯୋଉଠି ଆମେ ଅଟକିଥିଲେ ତା ତଳ ଅଂଶକୁ ପାଠ ରାତ୍ରି ଆଉ ହେବ ନାହିଁ, ହୁଁ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଦୀପ କି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକର ପ୍ରୟୋଜନ ହେବ ନାହିଁ, ହୁଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋକ ସ୍ୱରୂପ ହେବେ। ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋକ ସ୍ୱରୂପ ହେବେ, କାରଣ ସେ ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ କାହାକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ? ଦୀପ୍ତିକୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ କେବେ? ସେଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ରେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ରେ ହି ସବୁ ଆଲୋକ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି, ନଟ୍ ଫୋର୍ଥ ନମ୍ବର ଡେ। ଫୋର୍ଥ ନମ୍ବର ଡେ ରେ କେବଳ ସେଟଅପ୍ କରାଯାଉଛି ପୃଥିବୀ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୀପ୍ତି ଅଟନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଯେତେ ତାରାଗଣ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ତାପରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦିଗରେ ତିଆରି ହେଲେ? ନା 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 ନା, ସେ ଆପଣା ସହିତ ସକଳ ଜ୍ୟୋତିକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଠି ଗୋଟେ ନଗର ଅଛି, ସେ ନଗର ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆଉ ସେଟଅପ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ ଫୋର୍ଥ ଡେ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ରଖିବେ। ସେ ନିଜେ ତାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପଦ୍ମ ହେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କୁମୁଦ ସ୍ୱରୂପ ହେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭୁ ସ୍ୱରୂପ ହେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରୂପ ହେବେ। ଆଉ ତା ପାଇଁ କୌଣସି ଭିନ୍ନ ଚନ୍ଦ୍ର ବା ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସୃଷ୍ଟିର ବିବରଣୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି ଯୋଉଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ତାକୁ ସେଟଅପ୍ କରାଯାଇଛି ଫୋର୍ଥ ରେ, ସେକେଣ୍ଡ ଡେ କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାକୁ ଫିଫ୍ଥ ଡେ ରେ, ଆମେ ଥାର୍ଡ କୁ ଦେଖୁଛୁ ସିକ୍ସଥ ଡେ ରେ। ये सेटअप परमेश्वरको मास्टर प्लान अटे, से केमती तैयारी करूछन्ति, से दीप्ति पाई सूर्यको रखुछन्ति देखेबा पाई जे एटा तुम पाई देखा जाउछि गोटे सैंपल, किंतु दीप्ति मु अटे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जेतोले से समुद्र को निर्माण करूछन्ति सेथिरे तार अंश को जीवन को देखेबा पाई मत्स्यगण को निर्माण कले, आ देखेले ताको आशीर्वाद करे कि तुम्हें बहुवंश हो, आमे तुमको आशीर्वाद करूछु कारण जीवन आम्भे रहतो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। साइंस कोछि धीरे धीरे मत्स्य कोण हला ना पक्षी रे रूपांतरित हला, केमति हला? परमेश्वर हजार हजार बयस सेथिरे से वास करिसथि, से निर्माण करिसथि, से उठिसथि, गोटे परे गोटे जीवन को से स्थापन करिसथि। तो सेकंड डे रे ही से एई जलजठु आरंभ करिकि आकाश रे उड़ीबा पाई पक्षी मानकर प्लान करूछथि। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को संकल्प रे फिफ्थ डे रे पक्षी उडुनांती, सेकंड डे रे परमेश्वर को मन भीतर कल्पना भीतर से मान किया रही। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तापर जतोला हम देखु थर्ड डे रे कर्तृत्व करिबा पाई ए भूमि ऊपर आ वृक्ष पाई से पशुगण को आ मनुष्य को निर्माण करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आमे भाबुछु जे मनुष्य परे आसीछि, मनुष्य कोन परे आसीछि? आमे माने कोन परे आसिलु? आमे माने तांको शरीर अंश अटु। पढंतु के जणे करंतु एफिसियन 2 अध्याय 10 पद, आउ जणे द्वितीय तिमोथी 1 अध्याय 9 पद। एफिसियन 2 अध्याय 10 पद, द्वितीय तिमोथी 1 अध्याय 9 पद। आम्भे केबे तयारी हेलु? हां, कारण आम्भे माने ताहांकर रचना, आम्भे माने ताहांकर रचना, समस्त सत्कार्य हां, आम्भे माने करिबु बोली ईश्वर पूर्वरु आयोजन करिथिले। आम्भे उत्तम कर्म करिबु बोली से पूर्वरु संकल्प करिसंती। से थर्ड फोर्थ ए परि परे परे करिनांती, से प्रथमरु आदिरु ही आमानकु पाई योजना करिसंती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मो पाप रे पडिला तापर प्लान करिबु ता नय, आमे पूर्वरु ही अछु ताको प्लान रे। प्रेज द लॉर्ड। तापर आचरणरे सेहि सब साधन करिबा निमंते ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ ଠାରେ सृष्ट का ठारे तयारी का ठारे सुविधा नै मते के हेले जीसु के बेबे तयारी है, जीसु कोन मरियम को गर्भ रे तयारी है, से आदि अछंती, से आदि अटंती, से आले फटंती। हालेलुया, हालेलुया। से वाक्य स्वरूपी परमेश्वर परमेश्वर को सहित थिले, तेणु से आरंभ अछंती, आ आमे तांको सहित अछु। एबे पढंतु पूरा एक्साक्ट वर्ष द्वितीय तिमोथी 1 अध्याय 9 पद आमे केबे तयारी हिछु। हां, से आम्भମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ପବିତ୍ର ଆହ୍ୱାନରେ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସେ ତାହା କରିନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କ ନିଜ ସଂକଳ୍ପ ଓ ଅନୁଗ୍ରହ ଅନୁସାରେ କରିଅଛନ୍ତି। ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ଅନାଦି କାଳ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଥିଲା। କେବେ ମିଳିଥିଲା? ଏବେ ମିଳିଲା? ଏବେ ଲୋକ ଚାକିରି ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବାଡାଉଛନ୍ତି, କିଏ ଘର ବନାଇବ ବୋଲି ମୁଣ୍ଡ ବାଡାଉଛି, କିଏ ବାହା ହବ ବୋଲି ମୁଣ୍ଡ ବାଡାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ କେବେ ହେଇଛି? କୋଉ ଅନାଦି କାଳରୁ ସେ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍। ଆପଣ ଜଗତର ପ୍ଲାନରେ ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଜଗତରେ କେମିତି ଆମେ ବଢିବୁ, ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଆମେ ସମୃଦ୍ଧ ହେବୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର 60 ବର୍ଷ 70 ବର୍ଷ କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଇଟର୍ନାଲ ଲାଇଫ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦେବା କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ? ସେ ଅନାଦି କାଳରୁ ଯୋଉମାନେ ସେଇ ବିଷୟକୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଛୋଟ ଅଟେ, ସେମାନେ ଏଇଠି ଏକ ମାଗୁଥିବେ, ଏଇଠି ଏକ ମୁଣ୍ଡ ବାଡେଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ କହିଲେ ତୁମେ ଯଦି ଏଇ ଜଗତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ତୁମ ଠାରୁ ଦୁର୍ଭାଗା ଆଉ କେହି ନାହିଁ। এই জগতের কেমতি মু বঞ্চিবি যদি চিন্তা করছো, তুমি ঠারু আউ দুর্ভাগা কেহি না। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଅନାଦି କାଳରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ। ତାହେଲେ ଆମେ କିପରି କର୍ମ କରିବା? ଆମେ ଫରେନର, ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଆମ ଘରକୁ ଫେରିବା। ଆମ ଘର କୋଉଠି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରରେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମ ଘର କୋଉଠି? ଏଇଟା କହିବାର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଗ୍ଲାସ୍ ନାହିଁ ନା, ବୋତଲ ଲେଖା ରଖିବା। ସେମିତି ବି ମୋତେ ପାଣି ଦରକାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଳରେ ଜଣେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବ ତ ଯୋଉ ପାଣି ଅଛି ବା ଜଳ ଅଛି ଭିତରକୁ ଗଲା, ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେଲା ନା ହେଲା? ତାହେଲେ କ'ଣ ଏପଟେ ଗଲା? ଆଚ୍ଛା, ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବା, ଏହା ତ ନା ପାଣିକୁ ବୁଡ଼େଇବା? ଓକେ, ଏବେ ପାଣିକୁ ଟିକେ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ୱାର୍ଡ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅର୍ଥ ଶୁଣ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ଭିତରକୁ, ଏହା ତ ସେ ଆମ ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରନ୍ତି। କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନା ସେ ଆମ ଭିତରେ? ଆମେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନା ସେ ଆମ ଭିତରେ? ଏବେ କହୁଛୁ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲୁ। ଆମେ ତ ପାଣି ପଡ଼ିକା ପିଇଲୁ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଭିତରେ ରଖିଲୁ। କୋଉଠି? ମନ ଭିତରେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସ ମୋ ମନ ଭିତରେ ରୁହ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ବାପ୍ତିଜିତ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ, ଆମେ ଆତ୍ମାରେ ବୁଡ଼ିବା ନା ଆତ୍ମାକୁ ଆଣିକି ଆମ ଭିତରେ ବୁଡ଼େଇବା? ଆଦି ଏକ ଥାଏ ଦୁଇ ପଦ। ପୃଥିବୀ ନିର୍ଜନ ଓ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା, ଆଉ ଗଭୀର ଜଳ ଉପରେ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା। ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଜଳ ଉପରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଜଳ ଉପରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲେ ନା ଭିତରେ? ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ ଆଉ ଉଠିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆକାଶର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା, ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କୁପୋତ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ ନା ଭିତରକୁ? ଶରୀର ଜଳରେ ବୁଡ଼ିଛି, ସେମିତି ଆମ ମନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିବା ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଆମକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଦରକାର, ଆମେ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବୁ। ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଆମ ମନ ଭିତରେ ସେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଆମ ମନ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ମନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଉଲ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆମେ କହୁଛୁ ଆମ ମନ ଭିତରେ ରୁହ, ତାପରେ ଆମେ ଯେମିତି ଚଲାଇବୁ ସେ ଅନୁସାରେ ହେବାର ଅଛି। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ରହୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ୟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ବୁଡ଼ିବା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା। ସେ ଆମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ, ସେ ଆମକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ, ସେ ଚଲେଇବେ। ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। 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 ଯେତେବେଳେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଡେ ସେମାନେ ପାଳୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରେରିତ 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ ନା ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ? କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ। ୟାକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି, ସେ ଶରୀର ଉପରେ ନୁହେଁ, ମନ ଉପରେ ସେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇଲେ। ସେ ଏଠି ଥାଇକି ଆମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଆମର ବାହିକ ପୁରୁଷ ଜଳ ଭିତରକୁ ଗଲା, ଆମର ଆତ୍ମିକ ପୁରୁଷ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଆମେ କହିବା କି ଟିକେ ହାଲେଲୁୟା। ଆଉଥରେ ଆମର ବାହିକ ଶରୀର ଜଳ
ভিতরে বুড়িলা ଆଉ ସୁଚି ହେଲା ସେହିପରି ଆମର ଆତ୍ମିକ ପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିବ ସେ ସୁଚି ହେବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଓକେ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ସମୟ ହେଇଯାଉଛି। ତେବେ ଆମେ 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିଠୁ ଅନାଦି କାଳରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ। ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମକୁ ବୁଡ଼ିବାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନହେଲେ ତୁମେ ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରିବ ଜଳ ଆଉ ଆତ୍ମାରେ ବାପ୍ତିସିତ ନହେଲେ ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଜଳରେ ତ ବାପ୍ତିସିତ ହେଇଯାଉଛୁ, ବୁଡ଼ି ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ପାଣି ପିଇଲା ପରେ ଆମେ ପିଉଛୁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମକୁ ବୁଡ଼ିବାର ଅଛି, ସେ ଆମକୁ ଚଲେଇବାର ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚଲେଇବା ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଏବେ 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଶେଷ ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ। 22 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ। ରାତ୍ରି ଆଉ ହେବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପତ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକର ପ୍ରୟୋଜନ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋକ ସ୍ୱରୂପ ହେବେ, ପୁଣି ସେମାନେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ଦାସ ମାନେ କେବେ ରାଜୁତି କରିବେ? ସୁବିଲା ନାହିଁ ମତେ। ଆପଣ ମାନେ କରିଲା ପରେ ମୁଡରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲେ କାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେ ମୁକୁଟ ସହିତ ଯୋଜମାନ ଶରୀରରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଧରିକି ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ? ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ପଜିଟିଭ ଉତ୍ତର ଦେବା ନା। ଆମେ ଶାସନ କରିବା, ଆମକୁ କହିବା ଯେ କାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆମେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଶାସନ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାହେଲେ ଆମେ ବି ସେମିତି ଆକ୍ଟିଭ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଲେଖାଯାଏ ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ସହିତ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ এই জগত ଉପରେ অর্থাৎ যে নূতন আকাশ নূতন পৃথিবী রহিব সেখানে শাসন করিব। প্রেজ দ লর্ড। তো এଠି ଆମର ସେ ଶାସନ କମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଯାହାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି 7 ବର୍ଷ କ୍ଲେଶ ଉତ୍ତାରେ 1000 ବର୍ଷର ଶାସନ ହେବ। କେତେ ବର୍ଷ? ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। 20 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ, ପ୍ରକାଶିତ 20 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ। ପରେ ମୁଁ ସିଂହାସନ ସମୂହ ଦେଖିଲି, ସେହି ସବୁ ଉପରେ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପବେଶନ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବାର କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ ଛେଦନ ହୋଇଥିଲା, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ସେହି ପଶୁକୁ ବା ତାହାର ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିନଥିଲେ ଓ ତାହାର ଚିହ୍ନ ଆପଣା ଆପଣା କପାଳରେ ଓ ହସ୍ତରେ ଧାରଣ କରିନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ସେମାନେ ଜୀବିତ ହୋଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ 1,000 ବର୍ଷ କେତେ ବର୍ଷ? 1,000 ବର୍ଷ। ଏଠି ସେ କଥା ନାହିଁ, ଏଠି ଅନନ୍ତ କାଳର ଶାସନ କଥା ଅଛି। ଏଠି ଯୋଉ 1000 ବର୍ଷ ଶାସନ ହେବ ସେଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ପୃଥିବୀର ଅନ୍ତ ସମୟରେ এই ବିଷୟ ଘଟୁଛି। ଗୋଟେ ମହାଯୁଦ୍ଧ ଅଛି, ହର୍ମିଗିଦୋନ ଯୁଦ୍ଧ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁ এই ଯୁଦ୍ଧରେ 7 ବର୍ଷର କ୍ଲେଶ ତାର ଯୁଦ୍ଧର ଗୋଟିଏ ଭାଗ ସରିବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ଯାହାକି 1000 ବର୍ଷ ଶେଷରେ ସରିବ। ଦୁଇଟା ପାର୍ଟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। जो फर्स्ट पार्ट ଯୁଦ୍ଧ ସରିବ ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜ କରିବା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିବେ। ସେ ବିରାଜମାନ ହେବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିବେ, ସେ ଶାସନ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଆଜି ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେବ, ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯଦି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବ ତାହେଲେ ସାରା ଜଗତର ନେତାମାନେ ଆସିକି ତା ପାଖରେ କଣ ହେବେ? ସରେଣ୍ଡର ହେବେ, ସାଇନ୍ କରିବେ, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯେ ଆମେ ତୁମ ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛୁ। ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧରି ନିଆଯାଉ ଆଜି ଏ ଜଗତ ଉପରେ 1000 ବର୍ଷର ଶାସନକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ଯାହାକୁ ମିଲିନିୟମ କିଙ୍ଗଡମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। এই 1000 ବର୍ଷ ଯଦି ସେ ଶାସନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ ହେବ? ଅନେକ ବିଷୟ ହେବ। ମୁଁ ସେଥିରୁ 3ଟା ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। କଣ ହେବ? 3ଟା କଥା। ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜି ଏ ପୃଥିବୀରେ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ ହେବ? ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ବି 7 ବର୍ଷ କ୍ଲେଶ ପରର କଥା କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ଇମାଜିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଆମ ପରମେଶ୍ୱର କିଏ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୟକୁ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଡରି ଯାଉ, ଆମେ ଭୟଭୀତ ହଉ ଜଗତକୁ ଆଉ ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ତ ଆମେ କାହା ସହିତ ଅଛୁ ତାକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି। କଣ 3ଟା ବିଷୟ ହେବ ଟିକେ ବେଶୀ କହିବା। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. যদি 1000 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ এই ପୃଥିବୀକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ ହେଉଛି? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଜଗତର ଯେତେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି, ଜଗତର
कौन को जाए हिंदी कविला जितने कविला अछंती आ जितने नेशंस अछंती देश अछंती तार नेता माने कौन करिवे समान कार्य कौन है अच्छा जिहुदी मान पर्व कितना सातटा पर्व एबे सातटी जाक पालन होछि ना होनी जिहुदी मान सातटा जाक पाळुछंती रीति अनुसार तेबे एई 1000 वर्ष रे कोन किछि पर्व पाळिबे ना पाळिबे ना ए जगत रे को पर्व पालन हो कि न हो गोटे पर्व पालन हेबो गोटे पर्व पालन हेबो ताकू कौन कहते एक ही ईद सारा दुनिया मनाएगा उसको बोलते हैं कौन सा ईद एक ही ईद मनाया जाएगा ओडिया रे कहा जाए पत्र कुटीर पर्व कौन कहा जाए सारा दुनिया रे जो भी पर्व हो कि न हो ए 1000 वर्ष शासन रे गोटे पर्व पालन हेबो आ ताहा होछि कुटीर पत्रर पर्व प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कुटीर पत्रर पर्व रे लोके कोन करिवे सारा पृथ्वी रो जत्ते सब देश अछंती जत्ते लोक अछंती जत्ते नेता माने अछंती से समस्त आसी कि तांको छामुरे उडोबे जति आजी हुए ताले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यीशु कृष्ण को सम्मुख रे दंडार माने कि से पर्व पाळिबा कुछिबो आमी शिखाइबा कि हालेलुया प्रेज द लॉर्ड चालो ताको मो रेफरेंस दोछि कोन दो जिकरी भाववादी को पुस्तक जिकरी भाववादी को पुस्तक तार 14 अध्याय 16 कण को पाठ करंतु नरेंद्र मोदी भी जदि आसी कृष्ण को राजतुर थाए ताले से भी उबुड़ हे कि प्रणाम करियो पढंतु 16 पढो आउ जो गोष्ठी सब जेरूसालेम विरुद्ध रे आसिले सेमान को मध्यरु जो माने अवशिष्ट रहिबे से प्रत्येक सैन्याधिपति सदा प्रभु राजा को निकट रे प्रणाम करिबा पाई ओ पत्र कुटीर पर्व पालन करिबा पाई वर्ष को वर्ष आसिबे दुनिया रे को पर्व पालन हो बा न हो सारा पृथ्वी रो जत्ते देश अछि समस्त से पर्व पालन जिवे गोटे दिन थिला मिस्र भितरे माने बंदी थिले परमेश्वर सेमान को बाहर करिके आनिले परमेश्वर सेमान को बाहर करिके आनिले आ कहले देखो हे इस्राएल आम्भे सेई उत्कर्ष पक्षियटु आम बाहुरे आमे तुमको बाहर करि आनिछु आउ आम्भे तुम पाई गोटे पत्र कुटीर घर बनउछु आ सेठी तुम गोटे पर्व पालिबो मने पकेबो आम्भे तुमको बाहर करि आनिछु सेही परि सारा पृथ्वी रो शेष रे ना जते बडे परमेश्वर आनिबे जजमेंट आनिबे से कहबे देखो आम्भे तुमको जगत मध्यरु बाहर करि आनिछु हालेलुया आसो तुमे पत्र कुटीर पर्व पालन करो जो माने पर्व पालिबे नाही तांकु कोन हेबो जो माने पर्व पालिबे नाही तांकु कोन हेबो हां पढो पूरी पृथ्वी से सब गोष्ठी मध्यरु जो माने सैन्याधिपति सदा प्रभु राजा को निकट रे प्रणाम करिबा पाई जेरूसालेम को आसीबे नाही सेमान को ऊपर किछि जल गोष्ठी हेबो नाही कोन हेबो नाही अच्छा पत्र कुटीर पर्व न पालिले पानी बंद हे जिवो काई ओके जोहनी को सुसमाचार तार 7 अध्याय जोहनी को सुसमाचार तार 7 अध्याय शायद 2 पद देखो किंतु जिहुदी मानकर कुटीर पास पर्व सन्निकट होते तांको भाई माने तांको कहिले तुमे जे से कर्म करूछ से सब जे परि तुमर शिष्य माने मध्य देखिबे एनी मते एठारु बाहर जाय गोटे पर्व पालित होउतिला ता होची पुत्र कुटीर पर्व आ सेही पर्व रे ख्रीष्ट परवर्ती समय जाके पहुंचु जंते एबे 37 को चलो सेही 7 अध्याय 37 अर्थात पर्वर प्रधान दिन पत्र कुटीर पर्वर शेष दिन रे से ठिया होचंती हां जिसो ठिया होय उच्च स्वर रे कहले केही जदि तृषित तेबे से मो निकट को आसु आओ पान करू हालेलुया हालेलुया जदि काहकु जीवन झर आवश्यक अछि से मो निकट को आसु आओ से ताकु पान करू केबे कहउचंती पत्र कुटीर पर्व ठे कहउचंती मु से जीवन झर अटे जदि के पान करिबार अछि से आसु आओ पान करू सेति भाई को कहली जदि जगतर शेष दिन रे थिबो एई पर्व पालन हेबो जो जो माने आसीबे नाही सेमान को कोन हेबो पानी बंद कर दिया जीव परमेश्वर जल देबे नाही आ बुझंतु सेही समय जो 1000 वर्ष हेबो एमती क्लाइमेट नथिबो ए क्लाइमेट चेंज हेबो
କାରଣ ଏଇ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ନୋହ ବେଳେ ନଥିଲା, ଏଇ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଆଦମ ବେଳେ ନଥିଲା, ଆଦମ ବେଳେ ଅଲଗା କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଥିଲା, ନୋହ ବେଳେ ଅଲଗା କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ବର୍ଷା ହେଲା ତା ସମୟରେ, ସେମିତି ଏଇ ଶେଷ ସମୟର କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛେ। এই যুগ পরে এই যুদ্ধ উত্তারে এই ক্লাইমেট চেঞ্জ হব, ଆଉ ଜୀବନର ଝଡ଼ ଜେରୁସାଲେମରୁ ନିର୍ଗତ ହେବ। ପାଣିର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ତାଙ୍କ ହାତରେ ରହିବ। ସେ ଚାହିଁଲେ ବର୍ଷା କରିବେ, ସେ ଚାହିଁଲେ ବନ୍ଦ କରିବେ। ସେ ବ୍ୟାରେଜକୁ ଆପଣା ହସ୍ତରେ ରଖିବେ। ଡ୍ୟାମ୍ ଖୋଲିଲେ ପାଣି ଯିବ, ଡ୍ୟାମ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବେ। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥିବ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନ ଯିବେ ସେମାନେ ପାଣି ପାଇବେ ନାହିଁ। ତା ତଳକୁ ପଡ଼ନ୍ତୁ ପୁଣି ଜିକରିୟ। ଆଉ ମିଶରର ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେବେ ନ ଆସେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ତାହା ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ପତ୍ର କୁଟୀର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୋଗରେ ଆଘାତ କରିବେ, ସେହି ମାରି ସେଠାରେ ଘଟିବ। ତା ତଳକୁ ଏହା ମିଶରର ଦଣ୍ଡ ହେବ। ଓ ଯେଉଁ ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ପତ୍ର କୁଟୀର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ଦଣ୍ଡ ହେବ। ସେଦିନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଏହି କଥା ଅଶ୍ୱଗଣର ଟିକେ ଏଠି ରହିଯାଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନେସନର ଯୋଉମାନେ ଲିଡର୍ସ ଥିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ଯାଇକି ପତ୍ରକୁଟର ପର୍ବ ପାଳିବେ। ଆପଣ ଭାବି ପାରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଭାରତ ଶୁଣିନି ପତ୍ରକୁଟର ପର୍ବ କଣ, ସେ ଜାଣିନି କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ କଣ ଅଧିକ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡିକ୍ଲାରେସନ ହେବ, ଗୋଟେ ଅର୍ଡର ପାସ୍ ହେବ। ସାରା ପୃଥିବୀର ଯେତେ ସବୁ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତେ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିବେ, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ସାଇନ୍ କରିବେ, ଯେମିତି ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାଖରେ ସାଇନ୍ କରିଥିଲେ। ଏଥର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସାଇନ୍ ହେବ। ଆଉ ଏଇ ଟ୍ରିଟି ଅନୁସାରେ ଯୋଉମାନେ ପତ୍ରକୁଟର ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନର ଝଡ଼ ରହିବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଯଦି ଆଜି ଏଇ ଦିନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତାଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ସାଇନ୍ କରିବେ। ସେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ସେ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବ। ଆଉ ସେ ମନେ ପକେଇବ ଯେ ମୋ ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର କୁଟୀରରେ ସେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ସରେଣ୍ଡର ହେବ। ଭାରତର ଯେତେ ଲିଡର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସରେଣ୍ଡର ହେବେ, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିବ, ଆଉ ଯାହା ସ୍ୱୀକାର କରିବ ସେ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଜଳ ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। बोलो यीशु महाराज की, बोलो यीशु महाराज की। द्वितीय विषय कौन है? सेकंड विषय कौन है? फर्स्ट विषय सारा पृथ्वीर नेता जाइए सरेंडर हेबे, पत्रकुटर पर्व पड़िबे। ठीक है, ध्यान रखंतु, ये डीप अटे। आ ए विषय सारा विश्व रे कोनोसी जगह रे आपण पाइबे नै, कारण परमेश्वर जोडा देइछथि आपण बेटा यूनिक अटे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। द्वितीय विषय ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିବେ। ଅଶ୍ଵ ମାନଙ୍କୁ ମେଧ କରିକି ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ହଉଥିଲା ବୈଦିକ ଯୁଗରେ। କାହାକୁ? ଅଶ୍ଵମେଧ ଯଜ୍ଞ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ଅଶ୍ଵମେଧ ଯଜ୍ଞରେ କଣ ହୁଏ? ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ, ଘୋଡାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରାଯିବ, ତାକୁ ବଛାଯିବ, ଆଉ ତାକୁ ରାଜାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିକି ପଠେଇ ଦିଆଯିବ। ସେ ଯେତେ ଦୂର ସେ ଘୋଡା ଯିବ, ସେ ରାଜ୍ୟ ହଉଛି କାହାର? ରାଜାଙ୍କର। ଯଦି ତାକୁ କିଏ ଅଟକ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେଠି ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ମୋ ପରମେଶ୍ୱର ବି ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିବେ, ଆଉ ଘୋଡା ମାନଙ୍କୁ ବଛାଯିବ। ସେଇ ଘୋଡା ମାନଙ୍କର ବେକରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟି ଅଛି। ସେ ଘଣ୍ଟି ଉପରେ ଲେଖାଯିବ ଜିହୋବା ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ଜିହୋବା ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ଜିହୋବା ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି ଲେଖିକି ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଯିବ। ଆଉ ତାହା ମେଧର ଯଜ୍ଞ ହେବ ନାହିଁ, ଅଶ୍ଵ ଜୟ ଯଜ୍ଞ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଘୋଡାକୁ ପଠେଇବେ, ଆଉ ଦେଖେଇବେ ଭାରତକୁ ବି ଅଶ୍ଵମେଧ ଯଜ୍ଞ ନୁହେଁ, ଅଶ୍ଵ ଜୟର ଯଜ୍ଞ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପଢନ୍ତୁ, ତା ପଢନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଘୋଡା କେମିତି ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ନାମକୁ ନେଇ। ସେଦିନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଏହି କଥା ଅଶ୍ୱଗଣର ଘଣ୍ଟିରେ ଲେଖା ହେବ, ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହର ହାନି ସବୁ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ପାତ୍ର ସବୁର ତୁଲ୍ୟ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ଘୋଡା ମାନଙ୍କ ବେକରେ ଲେଖାଯିବ ସଦାପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଛଡାଯିବ। এই ଯଜ୍ଞରେ ଡିକ୍ଲାର ହେବ ସଦାପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ଏ ରାଜ୍ୟ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। କେତେ ଜଣ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି କି? ହାତ ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କୁ ନେବି।
ଶେଷ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ଆଉ କଣ ହେବ ଏ ଜଗତ ଉପରେ? ତୃତୀୟ ବିଷୟ କଣ ହେବ ଯଦି ସେ ଏଠାରେ 1000 ବର୍ଷ ଶାସନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ କଣ ହେବ? ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଡଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର କଥା। ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ କାର ନାମ ଆସୁ ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ? କିଏ ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛି? ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭିତ୍ତିକ କୋଉ ଦେଶ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି? ଜାପାନ, ଜାପାନ, ଚାଇନା, ଇସ୍ରାଏଲ, ସାଉଦି ଆରବ को भूली गले। से तो पूरा बाबेल टावर बनेवा लोक ना एटा बड़ एबे तो गोटे बनेछि टावर। हां, जय जयकार चालुछि सेठी। तेबे आपनकु मो आउ गोटिए टेक्नोलोजी र कथा कहबे। आउ ताहा परमेश्वर को ज्ञान र टेक्नोलोजी। जेंति आजि लोके ज्ञान खोजुछंती, से दिन सदा प्रभु को ज्ञान समुद्र भरी तांको लोक मान को भरे। प्रेज द लॉर्ड। करंतु जिसाया पुस्तक तार 11 अध्याय 9 पद। ସେମାନେ ଆମ ପବିତ୍ର ପର୍ବତର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହିଂସା କେ ବିନାଶ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସମୁଦ୍ର ଯେପରି ଜଳରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ, ସମୁଦ୍ର ଯେପରି ଜଳରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ, ପୃଥିବୀ ସେପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ପୃଥିବୀ ସେପରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ଦେବା କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ? ହଜାରେ ବର୍ଷ ଶାସନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦେଖିବେ ଲୋକେ। ତମର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଯୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବାସ କରେ, ଯୋଉ ଈଶ୍ୱରତ୍ଵ ସବୁ ଗୁଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବାସ କରେ, ସେଦିନ ଜଗତ ଦେଖିବ ଯେ ସେ କିପରି ଆପଣା ସାମର୍ଥ୍ୟର ଜ୍ଞାନକୁ ଜଗତକୁ ରଖିଛନ୍ତି। କଣ କଣ ତିନିଟା ବିଷୟ? ନମ୍ବର 1, ପତ୍ର କୁଟୀର ପର୍ବ ପାଳିବା ପାଇଁ सारा देशर लोक माने जिवे। से अमेरिका हो कि भारत हो, से डोनाल्ड ट्रम्प हो कि नरेंद्र मोदी हो। हालेलुया। 2 नंबर विषय, मो परमेश्वर ठाରୁ କିଏ ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ କା ନାଁ ନବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କୁହନ୍ତୁ। ସେକେଣ୍ଡରେ କଣ ହେବ? ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କ ବେକରେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ଲେଖାଯିବ, ଆଉ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ସାରା ପୃଥିବୀରେ କୋଉ ରାଜା ଅଛି ୟାକୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଆସୁ। ସେ ଯଜ୍ଞରେ କେହି ନଥିବେ, କାରଣ ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅଶ୍ଵ ଘୋଷଣା କରିବ, ଅଶ୍ଵ ଜୟ ଯଜ୍ଞ ଅଟେ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଥାର୍ଡ ବିଷୟ, ତୃତୀୟ ବିଷୟ କଣ ହେବ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଶୁଖିଲା ସମୁଦ୍ର ନାହିଁ, ଶୁଖିଲା ସମୁଦ୍ର ନାହିଁ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୁଦ୍ର। ହାଲେଲୁୟା। ଜଗତର ଜ୍ଞାନରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜଗତ ଦିନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ବୁଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଗୌର యేసు ମହାରାଜ କି। ये तो 1000 ବର୍ଷର କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ଯୁଗାନ ଯୁଗ ଶାସନ କରିବେ, ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଶାସନ କରିବେ। ଦାନିଏଲ ତାର 7 ଅଧ୍ୟାୟର 14 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପଢ଼ନ୍ତୁ କି 14 ପଦ। ପୁଣି ସମୁଦାୟ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଦେଶବାସୀ ଓ ଭାଷାବାଦୀ ମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ସେବା କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ, ମହିମା ଓ ରାଜ୍ୟ ଦତ୍ତ ହେଲା। ତାହାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅନନ୍ତକାଳୀନ, ତାହାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୁଗାନ ଯୁଗ ସେ ଶାସନ କରିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ରୂପୀ, ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିବି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ରୂପୀ ତାଙ୍କର ଦାସ ମାନେ ଯୁଗାନ ଯୁଗ ଏଇ ନୂତନ ପୃଥିବୀ, ନୂତନ ଆକାଶ ଉପରେ ଆପଣାର ହୁକୁମତକୁ ରଖିବେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, କଣ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟୁ? ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟୁ, ତାହେଲେ ଏ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ି ନେବୁ, ଏ ଆତ୍ମିକ ବସ୍ତ୍ରକୁ ସଜାଡ଼ି ନେବୁ, ଯାହା ଉପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ବସ୍ତ୍ରକୁ ସଜାଡ଼ି ନେବାର ଅଛି। ଶେଷ କନକ୍ଲୁଜନ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପ୍ରକାଶିତ 22:14। ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ, ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ, ଯାହା ବର୍ଷ ଯାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳଦାୟକ ଅଟେ, ଯାହାର ଫଳ ଖାଇଲେ କୌଣସି ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ, ଆରୋଗ୍ୟଦାୟକ ତାର ପତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ ଛାମୁରେ ରହିବ। ଓ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ନଗରୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଧୌତ କରିଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଧୌତ କରିଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ ମିଶିକି କହିବା, ଆମେ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ରକୁ ଧୌତ ରଖିବା। ଶାରୀରିକ ବସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ଆତ୍ମିକ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଧୌତ କରିବା। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଠିଆ ହେବା, ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ସେ ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା, ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି।